fucking hard. Cheers guys. Almost. Salah jarak dua-dua kelemban kan ya bang. Apa sudah ikut telah. Dah 1, 2, 3. Kayu ketawa dah sekarang. Oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Yo, what's going on guys? Your boy Bintang right here, and right now you're watching Ngoco. Ngobrol Ngaco. Here we go. Jadi hari ini di mana namanya ini? Oh Di ya, Ngoco. di Ngoco kita hari ini. Aku tuh udah buat Q&A sama Bintang di Instagram. Biar seru aja sih ya. Jadi kita bakalan jawabin beberapa pertanyaan. Oh. Oke. So, Siapa dulu? stay tuned. Tip. How did you know each other? Pertanyaan pertama nih ya. Yeah, how do you know each other? First question, how did we know? Siapa yang mau jawab? Ya, Dari Ini kan kalian berdua. iya kan bisa aja. Oke. Aku sama kamu, nggak perlu How did we diceritain. know each other? Ya, Aku sama Bintang kayaknya ceritanya seru banget ya. iya coba. How did semua- we know each other? Once upon a time. I don't know. We're born family, that's all. We Jadi- were born. Ceritanya itu, ibunya Sukma melahirkan, lalu Sukma besar, lalu 2 Aku tahun lahir. kemudian Bintang lahir. Oh, iya, Iya. Dan sialnya ternyata dia sepupuan sama Sukma. No, kok gitu? Sialnya? Lo kok sialnya dia? Sialnya aku gitu nih. Oh iya ya, ternyata Sukma Nggak sial bohong, banget. Gak Dia bohong sepupuan. sialnya. Nggak salah lagi. Bukan. Itu udah Jadi kalau aku ketemu sama Sukma, jadi waktu aku SMA, waktu aku kenalnya sama dia waktu mos, kayak dia tuh kayak mandiri gitu loh sendiri. Nope. Bukan Ngurusin mandiri, apa. waktu itu aku nggak punya teman. Oh iya gitu dah. Soalnya aku Tipis tuh kan? waktu SMA Karena mandiri masih atau dianterin apa sama emak aku. Dia belum Nggak bisa bawa motor, guys. Jadi sampai dianterin. sekarang nggak bisa bawa motor. Sekarang lupa kayaknya. Nah terus aku Ya udah. dianterin sama mamaku, pas dia di sampingku ya kalau nggak salah apa gimana, Iya. jadi ya udah, ini aja anak tante ya, gitu. Ya udah, jadi kita kenalan, jadi aku ngebuntutin dia kemana-mana. Sampai dia menemukan teman lain terus aku ditinggal. Sampai Enggak bercanda. sampai jatuh berdua. Wes. Enggak Iya. sekali, 2 Aduh, kali sayang. jatuh. Namanya. Kalau aku ketemu sama Bintangnya, jadi waktu itu aku main ke tempatnya Sukma. Pertanyaan apa? Aku menemukan seorang berondong. Ih, cakep juga nih. Kayak gitu awalnya ya, tapi dia tuh masih milik orang lain. Jadi ya udah, aku biasa-biasa aja sih. Kayak bercanda-bercanda gitu. Dia pernah diam dulu. Habis itu ya udah. Di kos. Oh, Pas di Sydney baru kita ya temenan ya. Terpaksa karena serumah jadi harus temenan sama dia. Lama kelamaan aku jatuh cinta gitu loh. Dan sebelum mereka pacaran aku sudah memperingatkan kepada Ratih. I got a bad feeling about this. Soalnya adik aku buaya. Nope. Dan enggak ada bercanda. itu B. Bullshit. Akreditasi A. Oh iya. Ya udah Bisa. gitu aja. Aku ketemu. Terus aku ketemunya sama siapa dong? Ya udah kan menceritakan udah. semua. Udah. Ya. Next Habis Pertanyaan itu kedua. struggle-nya di rantauan itu apa sih, sis? Terus kalian kapan pulang? Siapa dulu? Kan sis. Aku Sis, Kamu dong, kamu kan dulu sis. dah. Tadi kamu yang dulu, Caca oke? dulu. Sis dia dulu. Sis soalnya. Oke sis, kamu dulu. Sis, apa struggle-nya? Oke, struggle-nya di rantauan itu sebenarnya struggle aja udah. Apa-apa struggle pokoknya. Kalau aku struggle-nya apa ya? Mungkin karena aku orangnya agak manja ya, jadi nggak Agak agak garis manja. besar. Nggak serius agak manja. Jadi aku tuh gimana dong? Kayak jauh dari orang tua, kayak kerja terutama itulah. Kerja adalah struggle terbesar aku karena aku nggak pernah kerja, jadi
Ya gimana dong ya. Ya tapi aku seneng kok di sini kerja. Aku rajin kalau aku kerja, tapi kadang juga males. Kadang juga mau ngomong sama orang, aku masih agak malu-malu gitu loh. Aku soalnya orangnya pemalu. Itu aja sih. Malu-malu kucing. Struggle aku. Depan layar malu-malu kucing. Belakang Struggle. layar kucing. Struggle Belakang aku layar biarkan mereka berdua saja yang jelas. udah Sukma kayaknya. Maksudnya bukan gitu. Enggak ya, Sena. Ya udah. Struggle-nya kalau di stage sekarang sih udah nggak begitu ya. Kalau dulu Baru Paling di awal. stage sekarang kangen orang tua gitu aja. Kalau di stage sekarang, kalau dulu struggle banget waktu pertama kali sampai sini. Aku tuh belum di Sydney. Pertama kali aku tuh ke Perth, Salah ke Jombang dia guys. sampingnya Jombang. bisa. Boleh. Jadi aku tuh nyasar ke Jombang, maunya ke Australia terus nyasar ke Jombang, guys. Nggak laku di Jombang dikirim ke sini. Kurang aja. Lah aku emangnya kerjanya apa ya? Penyanyi. Sedih Negatif saya. thinking banget. Seperti itu. Stagernya baru-baru nyampe, soalnya kan di sana nggak ada siapa-siapa, jadi aku menyeburkan diri aja. Jadi waktu itu aku tuh nyari kerja tuh dari jam 9 pagi jalan sampai jam 5 sore aku jalan kaki. Ini masih ada gininya nih, masih ada marknya di kaki aku tuh, Bau luka. Dia gores Susah sendiri kerja. sengaja. Soalnya di Perth itu kan lebih a lot Lebih more jauh. quiet. A lot quieter than Sydney. Oke, terus Jadi susah nyari kerjanya di sana menurut aku ya. Jarak antara apa namanya? Dan- Restoran ke restoran jauh. Iya, public transportnya juga not as easy as in di Sydney. sini. Masih belum bisa dijangkau. Aku ke sekolah aja waktu itu naik. 9 jam. Aku tuh naik bus 1 jam, habis itu naik train lagi 15 menit. Jadi sedih. Gitu Oh ya, kapan pulang nih katanya fans teman-teman kita pada kangen. Kita Lanjutin aja. sebenarnya rencana pulang itu 2020 Enggak, udah itu udah di kemarin. video yang lalu. Udah Iya. rencananya ke depannya. Oh, kapan. rencananya. Kita nggak tahu ya Kalau sekarang nggak tahu, tergantung border kapan buka, guys. kenapa bintang ganteng. Kenapa bintang ganteng? Jawabannya I was born handsome. Iya, suka banget ya. Dulu aku pas lahir itu Kok jadi sekarang sih terharunya harusnya pertanyaan yang sebelumnya nih kayak gini. saya nggak ganteng, udah. Dalam hati, aduh. Tapi maksudnya saya apa emang ganteng? berkarisma. Itu nama adik kamu bukan? Galih Karisma Wangsa, Saura. Kenapa kamu? Kenapa kamu lahirnya ganteng? Kenapa aku ganteng? Karena aku nggak cantik. Oke? Kenapa Ini bintang pertanyaannya ganteng? apa? Karena dia pacaran sama aku. Kalau Kenapa enggak, bintang ganteng? Karena dia adik aku. Kalau nggak sama aku, dia juga. Kalau nggak adik aku, dia jelek. udah dijawab ya. Udah. Aku nggak perlu jawab aja udah. Ini sama aja teman gua. When you guys are getting engaged, lol. Engage? Ya, What is engaged? Tidak. Itu pertanyaan. Aku tahu jawabannya, guys. Kemarin Ratih jawab. No diamond ring, no marriage, honey. Mino diamond, Mino merit. Ini nggak ada yang. Wait. Untuk Sukma Trisna Mawardi dari seseorang. Oke. Oke, dari ini. Kapan Oke. nikah? Oh, kapan Dari nikah? kapan nikah? Nungguin kapan kamu ngelamar aku. Pertanyaan pertama. Uh, Oke, how do you see yourself in 5 years? kayaknya pertanyaan terlalu serius buat podcast ini, Probably. sorry. This question is too serious for this school. Kalau semuanya berjalan dengan lancar nih ya. Ini YouTube bakalan meledak. Kagak ada dong YouTube-nya kalau meledak. Terus aku bakalan terkenal di seputaran RT, RW, RT mana? Kecamatan. dusun. Terus Terus order. kalau kamu gimana?
probably I'm gonna be a fashion blogger. I mean, abis itu selain itu ya doain aja ya kan how I see myself ya gitu loh. Ya aku jadi ya punya bisnis lah, usaha sendiri. Amin. Udah gitu. Apa dong lagi ya? 5 tahun itu waktu yang 5 tahun itu singkat banget sebenarnya. singkat. Terus kalau Ini pertanyaan ada kayak kalau gitu. ada yang lamar aku Aku sebenarnya tadi cuma bercanda, ternyata dijawab beneran. Tunggu. Sorry. terus Jadi kalau kalau ada ada yang ngelamar aku, lamar aku Serius banget guys. mungkin aku bakalan nikah mungkin ya kalau ada, kalau pacar aku buat spesifiknya buat kalian ya Yang mau ngelamar Rati, tolong lamar ya. bisa soalnya di dia komen mau di nikah. bawah, kalau cantumin CV kalian. Kita bakal Pengalaman. seleksi satu persatu. Kita bakalan bantu Ratih buat seleksi Jawabannya siapa di podcast selanjutnya ya. calon apa namanya husband masa depannya. kamu yang aku kabarin bukan orang lain ya. Tolong. Maaf ya. Nope. Ini kok Nggak. jadi promosi. Canda. Udah. Canda saya. Pertanyaan kedua. Kak Bintang, ngocok apa yang paling enak? Ngocok bintang. Jangan sensor. Ngocok minuman. Iya, Ngocok koktel Iya, paling enak tuh. bartender. Bartender. Kalau Kak Sukma ngocok apa yang paling enak, Kak? Ngocok susu Ngocok sambil apa? kopi pagi-pagi. Oh iya, barista. Kak Bintang, kalau anak-anak yang salah pergaulan dan bandel, siapa yang perlu disalahkan? Anak atau orang tua? Dari yang paling bijak dah, Sukma Wow. Trisna Mawardi. That's a heavyweight question, mate. Pertanyaannya, kalau anak salah pergaulan, siapa Oh. yang harus disalahkan? Itu Iya. itu ya? Itu ya? Iya. Iya. Orang tua atau anaknya? Berarti kalau salah pergaulan berarti konteksnya sekarang anaknya udah besar dong ya? Iya. Iya, probably. Udah Udah bisa dewasa bergaul. dong ya, udah bisa Oh. bergaul. Kalau menurut aku itu kesalahan dua belah pihak. Iya, ya dia menurut dia. Nanti kamu kan bisa. Menurut aku, I wasn't gonna say anything. I was aku just kalau listening. dipotong nggak apa-apa. Aku tetap ada di sini jawaban. Jadi menurut aku itu kesalahan dua belah pihak. Kenapa? Kalau kita nyalahin orang tua aja, seperti yang aku Yeah, tadi it's not nanyanya, soalnya anaknya udah dewasa. Kalau Oh. kamu udah dewasa, kamu udah tahu yang mana yang benar dan yang mana yang enggak. Kesalahan orang tua, kalau pendapatku lagi, the moment you give birth to your child is the moment you sign a lifetime contract, which is mean you got Responsibilities. a lifetime responsibility, which is mean you gotta grow, no, doesn't matter to how educate. old your kids are, you still have to Take a responsibility to them. exactly. Okay. Damn. How about you? Ya. Cewek dulu deh. Oh, kalau menurut aku sama sih mirip-mirip ya kayak yang dibilang Sukma. Itu kalau aku ya, kalau aku lebih ke anaknya sendiri, tergantung itu kan itu kalau mungkin anaknya masih kayak ABG, masih labil, menurutku mungkin masih orang tuanya ya yang enggak juga disalahin, maksudnya kayak 50-50 loh orang tua sama anaknya. Tapi kalau dia tuh udah besar kayak 20-21 tahun itu menurutku kan itu udah dewasa lah ya namanya. Itu menurutku salahnya dia sendiri sih. Kenapa kamu pilih pergaulan yang kayak gitu? Kenapa kamu tahu kalau itu buruk? Kenapa kamu ngikutin? Kalau menurutmu itu salah, kenapa kamu ikutin? Ya udah itu ya seperti quote-quote yang saya lihat. Kalau hidupmu itu apa ya, kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, entah itu buruk atau bagus, itu karena dirimu sendiri gitu loh menurutku. Ya udah, kalau masih remaja itu 50-50 ya orang tua sama anaknya, karena kan kadang mungkin orang tuanya terlalu ngekang, terus anaknya juga Jadi kayak bandel bandel kayak gitu. gitu loh. Ada juga yang emang orang tuanya polos, anaknya nggak bisa dikasih tahu. Kalau udah kamu tuh besar, itu menurutku salahmu semua. Kalau Iya dari jawabannya Rati Marta, aku punya tambahan poin lagi. Iya, salahmu semua. Communication is the key kalau Iya, tidak. iya benar. Iya sih. Soalnya kalau komunikasi kalian bagus antara orang tua dan anak, kayaknya hal-hal seperti itu tuh pasti bisa dihindari. Karena kalau kalian jujur nih, pasti kalian mau ngapa-ngapain tuh bakal cerita sama orang tua. Iya. Iya, Terus orang tua bakal ngasih pendapat, which
Ya, tapi kembali lagi kalau mungkin orang tuanya agak kan ada Ya, itu juga lah makanya tipe-tipe jadinya- orang tua beda-beda, tipe anak juga Ya itu beda-beda. makanya jadinya communication is the key, gimana anak sama orang tua saling kompromi. Ya, Tapi pokoknya kalau- itu salah kamu. Kalau kamu udah gede, kamu salah pergaulan, itu salah kamu. Udah tahu contohnya nih, udah tahu kayak narkoba nih contoh pakai. Itu salah. Kenapa kamu cobain? Itu salahmu, pergaulanmu yang jelek. Makanya bergaul sama yang baik-baik kayak aku Kayak kita. contohnya. Tapi bener sih kalau if you're a grown man, like every step that you took, every decision that you make, it's your own responsibilities as a grown man or a grown woman. Tapi kalau di konteks ini salah pergaulan, itu salah anaknya atau orang tuanya, itu menurutku nih sendiri itu nggak ada yang namanya salah pergaulan. But Why? Karena ada orang yang suka make misalnya drugs, ya, ada orang yang suka belajar, baca buku atau gimana meniti karir. Iya, iya. Karena ada banyak golongan orang kan. iya. Ada suka golongan ini, ada suka golongan itu. It's the way you think. So what I'm saying is, if you decided to get along with these people, it's fine. Iya. Karena ini pergaulan ya, salah pergaulan itu dalam konteks ini menurut saya itu nggak ada yang namanya salah pergaulan. Oke. Karena pergaulan bisa diganti kapan aja. Oke. You're not gonna stuck in one thing forever, Iya. unless you really want to. So jadi kayak misalnya ini junkies, I'm not saying a bad thing because they like it. So people who use drug. So these are the group of people that by other people they judge them bad. Because it's gonna damage their brain, that's gonna change the way how they think or behave, or it's pretty much bad in the social life Iya, iya. in terms of a norm, Iya. in terms of a society rules. Tapi kalau nerd, what I'm saying is not nerd in kayak gimana ya, nerd yang baca buku terus, yang belajar terus, yang Kenapa? Sorry. Kenapa nerdnya nunjuk aku? nggak ini kan Tolong jangan di-cut ya. ini emosi saya. Ya jadi kalau misalnya kalian bergaul ke pergaulan yang nerd, di mana pergaulan itu terus cuman belajar, kerjaannya nggak ada pergaulan apa-apa. Itu tergantung orangnya. Mungkin kalau Minum dulu ya. orang lain. Ini lagi jawab, Oh, iya. tunggu dulu. Motong-motong nih. Maaf pemirsa. Ya jadi kayak gitu. Kalau misalnya kamu memilih bergaul ke orang-orang yang suka belajar ini, orang-orang yang kelihatannya dia meniti karir, terus kelihatannya mereka fokus on their future and whatsoever, itu menurut pihak yang ini juga, Coba. maksudnya yang sorry. tadi drugsters, itu mereka salah pergaulan. Ini karena nggak di pergaulannya. Pergaulannya itu cuman dia bakalan hidup, belajar, sukses, mati. Menurut mereka itu nggak ada pengalamannya. Oke. Terus ngerasain, gue udah di dunia malam banget nih, udah di drug banget, udah naik club segala macam. Menurut mereka ini baru sekali loh orang ini keluar, misalnya nerd ini baru sekali keluar di night club misalnya, clubbing. Menurut orang-orang ini baru juga segitu udah ngerasa hidup lu gelap banget kan, kayak itu salah pergaulannya buat mereka gitu. It depends on every. So it's really depends on how you see it. It's about your perspective. So menurut saya sendiri salah pergaulan itu nggak ada. Oke. Dan hubungannya sama orang tua, kalau misalnya orang tua itu tidak bisa disalahkan, tapi mungkin orang tua harus memberitahu anaknya kalau ini itu jalan yang benar. Kalau kamu mau menjadi seperti ini, misalnya image-nya di atas nih digambarin kayak gini, jadi sukses, karirnya melesat,
you take this path. Right. Wait. If you wanna be what Terus kan ada nih orang tua yang kayak kalau kamu mau sukses kayak gini kamu harus kayak gini stepnya harus diikutin kayak gitu. Kalau anaknya nggak mau stepnya kayak gitu, punya step lain buat menuju suksesnya dia tuh gimana menurut kamu? itu gampang banget kalau menurutku. Bukan karena aku belum punya anak terus aku bisa bilang gini ya. Menurutku tuh gampang. Coba cara lain. Okay. There's word out there that saying banyak pintu menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Yeah, that's the one. Yeah, Itu apa? Hah? pintu surga. Doraemon. Jadi ya gitu, nggak ada salah siapapun. You take your own responsibilities. You take your own, what do you call it? Okay. Jadi itu nggak ada yang bisa disalahin, cuman bisa dibenerin. Kalau orang tua dengan anaknya yang mungkin keras kepala, dibilangin kayak gini nggak bisa, digituin nggak bisa. Coba cara lain. Sebagai anak juga, orang tua itu pasti mau yang terbaik buat kalian. Yeah, that's Dengan what I'm gambaran, dengan gambaran kalau kamu mau jadi orang sukses. Kalau di dunia sekarang sih sukses itu udah kayak yang banyak uangnya, punya segalanya. saying. No, but then Enggak. success in Yeah, no, it's different. Yeah. Some people, like rich people, they think success is about your happiness in your life. yeah. But poor people thinking success is having more money. So it's just the way people think. Iya, oke, biar gak Right. debat. Ya itu tergantung perspektif aja. Jadi ya menurut saya itu nggak ada yang bisa disalahin. Kalau menurut saya tetap anaknya yang salah. Nggak bercanda sayang. Karena aku juga pengalamannya banyak. Ada. Jadi menurut Kak Bintang nggak ada yang salahin, menurut Kak Ratih anaknya, kalau menurut Kak Sukma asik. Kalau aku masuknya Keduanya kalau yang udah salah. gede, anaknya salah. Kalau masih remaja, kayak baru beranjak dewasa ya 50-50 gitu loh. Jadi pendapat orang kan beda-beda. Oke. Emang makanya 3 orang ditanyain. Ya? Next question. Sekarang gamenya ini rulesnya gampang banget. Aku bakalan ngambil card di sini. Itu ada pertanyaan, would you rather bla bla bla, option A or B. So if you let's say pick A and B, so the one who is Standing by themselves. yes have to drink. Eh, It's really Easy It's really that banget. simple, you know. And these questions won't be related to us. Any of Yeah. exactly. Oke, jadi tadi rule-nya udah kayak gitu. Yang nanti jawabnya cuman sendiri, A, B atau B doang sini. Dia bakalan ngejelasin alasannya kenapa, terus minum sekali biar nggak mabuk. Oke? Can I describe in Indonesian? Because I can't speak English. Did I just explain the whole thing in Indonesian? Any language. You wanna Okay. speak in Oke, yang pertama. It's me no Siapa mau English. pertama? oh fuck. Oke. Come on, Would really? you rather finger or be finger under the table of a busy restaurant? Or B, under the table at your parents' place? 1, 2, 1, 2, 3. Don't say this. Fuck The reason You is choose by less yourself, public, that's it. Okay. And I will drink. That's far out. So taken for out. you guys, her choice was B. Okay. What is B? B is under the table at your parents' place. Oh. Keep a note. Okay. Would you rather A, get a huge tattoo of your partner's name across your chest, That's fucking terrible. or B, a tiny tattoo of their face on your arm? It would be B. What would you choose? A. A. Get a huge because I know tattoo what the reason is. Because of he your loves you too partner's much. name across your chest. It's like big
ass name here of that's someone alright. else. Bintang. So the Bintang. whole, What if you- so what the if you whole break up word with no. Ada namanya tukang hapus tato ya. That's fucking big regret. Nggak usah. Kayak orang susah gitu, tolong. Bintang. Okay. Biar semua tahu Bintang. So what was the reason? Because I love him. Too much. Oh. So I drink for my lovely Bintang. Would you rather A. Live like a king but have no friends or family? That's Or sad. B. Be homeless with your friends and family? Definitely fucking A. Of course, Oh, go What do you B. guys just? Alright. Why me? Okay, why? That's bullshit. Like seriously. Because if you are homeless, nobody care with you. Okay? But I have my You friends want and family. no? That's bullshit. That's totally bullshit. Kalau kamu tuh homeless, nggak ada yang bakal mau temenan sama. Maksudnya aku nggak ngejudge gimana ya. Soalnya kebanyakan kalau udah pada punya uang pasti bakalan berdatangan. Terus Nggak kalau juga kamu sih. lagi lagi broke, nggak ada yang Uang itu peduli bukan kamu. segalanya. Itu solid semua. Bukan, uang itu bukan segalanya, Ratih. Iya. Tapi segalanya perlu uang, guys. Enggak, maksudku kayak gitu loh. I'm actually with you. I'm on your side. Oke. Kenapa aku pilih? Tadi yang bawa pertanyaannya siapa? Aku di sini, sayang. B. Be homeless with your friends and family, rather than A. Live like a king but have no friends or family. It's okay. I can take my private jet to Paris. Because family is not always by blood. So, becoming a king, you can have a family afterwards. Okay, I just gotta drink, folks. No, we need reason, bro. Oh my god, I'm sad in my private jet. Fuck's sake. Oh my god, I'm sad I'm in Paris, but I'm sad. I have no friends, but I'm in Paris. Aku sekarang kan. Cheers. Kok kamu minum sih? Just buat Bintang jadi homeless. Enggak. Lagi kayak dia makan jadi family-nya udah jadi homeless gak apa-apa. Cheers. Okay. My question is, would you rather A. Have anal sex only? Anal sex only. That's option A. Wait, do you know anal sex? Or B. Never have sex ever again. Come on. A. You B. Never have sex ever again. Say what? Drink. Yeah, forgot about that. Here, babe. Sebenarnya aku bohong-bohong, sebenarnya aku tidak mau. Tidak menerima anal dalam bentuk apapun. Would you rather A. Win a lifetime supply of free McDonald's No. or B. Win a lifetime supply of free petrol? Free petrol. Of course. Why would you have McDonald's? Karena For McDonald's real? enak. You cannot be fat though. No, Loh, but like for a lifetime. yeah, that's alright. No. Free, kan free? Yeah. Just drink it. So reasonnya guys cuma cause it's so free. But Kalau kamu kenyang ya dibagiin buat homeless. Ya, homelessnya aku ya. So, if I choose petrol, I can't give to homeless because they don't have any cars. so you But I can can give it to sell- the rich sell people. it. They already rich, so I don't need to give them. Yeah. Rich people need money too. Woo, here we go. Would you rather A. Go to jail for a year for a crime you didn't commit? Okay. That's sad. Or B. Doesn't sound fun. Get away with murder and have to always live with fear of getting caught. That's scary. B is scary. Yeah. You could die in a day. I can't run anywhere, folks. It's And really also, such you a fun. can get free meal for 1 year. Still thinking about the McDonald's. Oh, why am I keep giving my age? So, that's my turn. Yeah, whatever. Take it. Because every time you take the card, it's just a song. Okay. Would you rather A. Wear someone else's dirty underwear That's or B.
use someone else toothbrush. Okay. That's why I I would choose kill A. myself. I'm an A too. I would kill myself, folks. Reason? Ya kalau itu the reason aku A. Both of this is fucking disgusting. Tapi Kalau kalau aku next- choose A Dirty because underwears of no, someone because else. What? with dirty underwear you could put liner in it. Masa jangan mau diambilin sama dia. Oh shoot. Apa? Would you? This question is for you guys. Would you rather A, get a hickey that you can hide, or B, give one? Give- Give one, of course. But what is a B? Actually both. Skull. Skål. Salud. Yuck. Yucky. Fuck, this is why. Can I Yes, see? that's for Oh you. shoot. Okay. Would you rather A, have sex with someone who hasn't washed in 4 months? Say what? Big no. Or B, someone who hasn't brushed Oh my god, no. most their entire life. Mama. Nope. I'm not an A, I'm not a B. I'm gonna choose. Yeah, that's fucking hard. Let's do it. See? Cheers, guys. Obvious. Soalnya jorok dua-duanya kelompokan ya belum. Habis itu dagingku telah. Oh my god. Nih, kalau ngomong sama Ratih begini, guys. Dia tuh bener-bener nih, Imajinatif sekali. iya, dibayangin. No. Would you rather A, have a lover that orgasm really quickly and doesn't want to continue after they do? Or B, one of who takes forever to... I'm gonna choose for Ratih. Ratih is the B. Okay, one, you pick your card. 1, 2, Everybody's choosing a B. 3, I'm gonna 4. choose A. Bullshit. I wanna drink. That's bullshit. That question doesn't. Alright, you answer it then. Time is matter. So why would you rather to have a lover that orgasm real quickly and doesn't want to continue after Less they problem do? in my life. That's it. So you're Oh yeah. I am. Oh god. Ya, kita bisa harus pilih game baru. Oh. Yeah. But Would this is you kinda- rather A, fuck your high school crush, or B, She would. your celebrity crush? She would. I'm a name. Just for you. Name and reason. B. I'm a name. Why celebrity crush? Celebrity. Celebrity that you adore Nope. or love or Yes. ya pokoknya kamu suka gitu. Who? My lovely baby. Creams. Massimo. Oh. Bintang drink. Lezat kayak Soalnya- gelato. Soalnya bintang But juice why box. would I choose both? Because they both amazing. Siapa, high school crush-nya? Too many. Too many. Siapa? So Sebutkan for salah you, satu. my high school crush, I got a bad feeling about this. Who is that? I would rather fuck you. Then I'll fuck my celebrity crush. At least you go first. Why? Come on, continue. Siapa nggak terima aku? Would you rather A, go back to age 5 with everything you know now? Of course. Or B, win 1 billion tomorrow? Big B. Absolutely go B. Alright guys, so that is it for today. We had a lot of fun, aren't Yeah, we? kind of. Yeah. Don't forget to like, subscribe, share, and comment down below. Peace out.